بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما الأمريكا لو أم أوفو نسلامية فوليه silamɛya foli tɛmɛni kɔfɛ an ko an bɛ ala tanu masamini tanuli ka kan an bɛ ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen ala tanuli kɔfɛ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma n'a ka kisi a k'o si a ka ciba kan n'o ye an kundi Muhamadu alayhi salatu wasalam an bɛ ala dali an kundi Muhamadu ka so dongoyaw ye an n'a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o tugula ciba ka taa sira kan an bɛ ala dali an n'u bɛɛ lajɛlen walima an ka walanda min n'an y'a o layiri ta o ye k'a fɔ an bɛna o lase aw ma o le sanni feere an mako bɛ kiti kumabaw mun na sanni feere bonda la an y'a daminɛ saritukanw la saritu min ni sariya yɛrɛ y'o sigi k'o ɲini sannikɛla ni feerekɛla fɛ aw kan k'o kɔlɔsi a filanan saritu mun yira ni sannikɛla ni feerekɛla n'olu fila de bɛ o sarituw sigi sariya b'o yela ye cogo min na an ye dɔ fɔ o la walanda tɛmɛna n'a y'a yira aw la k'a fɔ Allah sumana a ye sanni feere a y'a ladaga an ye a ye min fana harami an kan an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba sanni feere Ala y'a ladaga min fana ma ladaga fana o fɔra an ɲɛna o min bɛ yen ni adamadenw n'o b'o de baara ka caya n'o ye riba ye an y'a yira aw la k'a fɔ o ye riba ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu o riba sannikɛla ni feerekɛlaw aw kan k'olu kɔlɔsi aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔsɔn fɛn min bɛ yen n'Ala y'a a fɔ a kɛbaga ɲɛna k'i k'i labɛn ale kɛlɛ kama o de ye riba baarakɛla ye Ala ko ele ye min bɛ riba baara la i y'i labɛn ale ka kɛlɛ i k'ale ka kɛlɛ kɔnɔ Ala di ka kɛlɛ maa jɔn bɛ se k'o kɛ o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Ala ka kɛlɛ don o yɛrɛ lɔnni ci la yɛrɛ bolo e bɛ se k'o masa kɛlɛ cogo di Ala dan n'a ye fɔɲɔ minɛ e ma k'o masa n'a danna ma e bɛ dumuni min kɛ n'i y'a dun i kɔnɔ a tɛ yɛlɛma o kuma o tɛ kɛlɛ dɔ ye wa e bɛ ji min n'i y'o min n'o ma se ka bɔ o kuma o bɛɛ tɛ kɛlɛ dɔ ye donc min da ka danna an kana kɛ kɛlɛkɛbaga ye ni Ala ye o de da ka danna an yɛrɛ kana miiri o ma ɲɛsin ma hakilila ni baara min bɛ se k'an latan ka bɔ o ma an kan ka o de kɔlɔsi k'o ɲɛdɔn ka se k'o baaraw kɛ bi walanda nin an y'a yira aw la k'a fɔ an bɛna kuma riba kan ka riba ɲɛfɔ aw ɲɛna komi an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ riba ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu n'an y'a cɛ juguya fɔ n'i ye fɛn cɛ jugu yira mɔgɔ la i kan ka ɲuman yira a la i se k'o ɲuman kɛ an bɛ fɛ ka walanda nin kɛ taabolo min kan an bɛɛ b'a lɔ k'a fɔ riba ye fɛn ye fɛn min n'o cɛ man ɲi o de b'an jogo la n bɛ fɛ ka ɲuman de don a kɔrɔ ɲuman o ye an kan ka sira jumɛn de ta ɲuman na an kan ka hakililatigɛ jumɛn de ta ɲuman na fɛn jumɛn bɛ n'an bolo ɲuman sabati an bolo k'an baraka la donc an bɛna o de baro kɛ aw ye n'an y'o baro kɛ sisan riba yɛrɛ sisan e yɛrɛ sisan e k'a dɔn nafolo ɲuman fili ɲɛna an bɛna riba dɔw fɔ aw ɲɛna ni ele kɛla k'a fɔ Ala k'i dan ɲumanya kama Ala k'i dan sɛbɛya kama Ala k'i dan pour que i se ka gwɛrɛ la donc a fila fili ɲɛna o b'i le dɛmɛ sisan i kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na n'i bɛ surunya Ala la an ka laɲini walanda nin na min ye o de ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala an bɛna aw kibariya o min na o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya rabbi alamu kɛra فالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حب المال هذا الحب أودعه فيه ليرقى الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ترك الحرام وإنفاق الحلال فأنت ترقى مرة إذا تعففت عن مال الحرام وترقى مرة ثانية إذا كسبت مالا حلالا أنغرا مغوكو الله سبحانه كأندامينغ أكا فندو لبلانا ويدومي نفولو كاني على كو بلا دما دونا
o nafolo kani na ma kɛ gwansan a ko kɛ pour que adamaden bɛ se ka kɔrɔta ka se ale ala ma ni haramu ta toli ye ni haramu ta toli ni haramu to yen sanni feere la fɛn mun man ɲi o de bɛ kɛ sababu ye k'ile kɔrɔta ka se ala ma o yɔrɔ kelen na nin ye halala ye n'i le y'o lɔ ko se k'o le kɛ nafolo ta ɲini na olu fana b'i kɔrɔta ka se ala ma izan ja ala k'an dan min kɛ k'an bila nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ a b'a dɔn k'anw bɛna sanni feere k'an ni ɲɔgɔn cɛ o parce que a b'a dɔn ele kelen tɛna se ka fɔ k'ile kelen ye lɔliya ko bɛɛ lajɛlen ye k'i tigiya malo dugukolo ka t'o tu tigɛ ka se o tungow wuli ubɛ ko o bɔgɔw lamaga ka si ka malo turu la ka na o malo tigɛ i kelen k'o doni ka na so kɔnɔ i kelen y'o kɛ e y'a fani farani bɛ kɛ o yɔrɔnin bɛ i y'a fani kalan donc o yɔrɔnin bɛ e mako bɛ ka dumuni kɛ e mako bɛ ka taga nanfɛn san kelen nin bɛɛ kɛ o tɛ se ka ɲa ɲɛnamaya tɛ ɲa o cogo la ala b'o dɔn o la a b'a dɔn dɔw kan ka sɔrɔ an na mun kan ka sɛnɛ kɛ dɔw kan ka sɔrɔ an na mun bɛ sanni feere kɛ donc ni kuma bɛ sanni feere de kan donc ala bɛ fɛ ele min bɛ sanni feere la i ye gbɛrɛ ale ala la i y'a ko ye bonya i y'a ko ye kɔrɔta donc o bɛ kɔrɔta ni sira min ye donc nafolo kani a k'o le don an dusukun na nafolo kani min donla an dusukun na k'a yirila nin ye haramu ye n'i le y'o haramu to yen o b'i kɔrɔta ka se ala ma k'a yirila nin ye halala ye n'i y'o halala fana ta k'o baara kɛ o b'i se ala ma donc an bɛ se ale ala ma k'aw to a ya jurɔyɔrɔ la ni ko fila ye nin ka ɲi o b'i se ala ma nin man ɲi o to b'i lase ala ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ la ko ala y'an dan min kɛ a ye fɛn min bila an dusukun na olu de ye nafolo ta kani ye a y'a kɛ ka bɛn min ma olu fana fɔla aw ɲɛna o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla fa anta tarka maratan idha ta'affafta an mal haram ile bɛ kɔrɔta ka se ala ma ni k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ haramu baaraw ma ni ye nafolo ye min ɲini sira man d'an ye ala k'i kan'o kɛ n'i y'o to yen yɔrɔ ma janya ka bɔ o la olu b'i le kɔrɔta ka se ala ma wa tarka maratan sani idha kasabta malan halalan i bɛ kɔrɔta tugun ni ele ka nafolo ɲini sira la min halala ye i bɛ kɔrɔta ka taa ala ma o yɔrɔ kelen na idha anfaqtahu fi amalin tayyib n'i ka a ɲini sira ɲuman fɛ o b'i se ala ma o b'i kɔrɔta ka se ala ma a sɔrɔni k'i fɛ fana i ka don baara ɲumanw da fɛ o b'i le lase ala ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye idan 19 maasi min kasbil mal an karamɔgɔw ko adamadenw n'an y'an ka baaraw filɛ fɛn ka kɔnte kɔnɔntɔn a tanna o bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ ala sɔsɔ mun bɛ sɔrɔ adamadenw fɛ a bɛɛ bɛ tilan bɛ sɔrɔ nafolo ta ɲini de fɛ ولأن الله سبحانه وتعالى أودع حب المال في نفوس الخلق ko ikado Allah subhanahu nafolo ta kani ayodo adamadenw dusukun na liyarkaw bihadha alhubb ayo kɛ muso kani bɛ kɛ sababu ye ka an lase mɔgɔw ma an nakuna sabirin an bɛ sabari ka sabari min man di ala ye ka sabari k'o ye k'o to yen ka sabari min ka di ala ye an b'o kɛ donc an bɛ se ala ma cogo min na o de ye nin ye ala ka nin kani don an na sabari b'a to an bɛ se ala ma nin ne baara ka di ala ye ka sabari k'o kɛ o b'i lase ala ma nin man di ala ye ka sabari k'o to yen o b'i lase ala ma wa maratan shakirin an bɛ se ala ma tugun ni e ye nin kɛ i ye nin ne sɔrɔ ka ala ko ɲuman lɔn ka ala baraka la o la ala ko ɲuman lɔn o b'i lase ala ma ka nafolo dɔ fana sira ɲuman fɛ o fana ala ko ɲuman lɔn dɔ ye o b'i se ala ma donc ala k'an dan ka fɛn min don an na an dusukun na o dɔw de bɛ ka fɔ aw ɲɛna wala ana saliba kasbil mali kasiratu jiddan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ala k'an dan min kɛ
sira mun bɛ yen n'anw bɛ nafolo ɲini o sira fɛ o sira ka ca a ma gbɛrɛn dɛ wal kasb al halal bayyin wadih o baara min ye halala ye o ye fɛn ye fɛn min n'a walawala la a gbɛya ni dogo t'a la o fɔla an ɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn nin sira nin man ɲi nin man di ala ye wal kasb al haram bayyin wadih nin fana ye haramu sira ye n'i ye baara kɛ nin cogo na n'i ye wari ɲini na nin ye fɛn fɛn min n'o man di ala ye ala ye nin haram ye o fana walawala la o bangela lakin hunaka uluf bal asharat uluf min taraki kasb al mal ko mɛ o bɛɛ n'a ta kan ka dɔn sira ba yiriga le bɛ yen komi an b'a fɔ cogo min na o sira ba yiriga ni mɔgɔw bɛ nafolo ɲini o bɛɛ kelen kelen fɛ wa hazi yakaw fiha annasu fi shubuhat o siraw mɔgɔw bɛ bɛn o bɛ don ko la ko min n'o man ka don o la n'o ye ko ɲagamu ye yashtabi indahum hadha ad-dakhlu min al-halal n'o dolo o da fɛ o bɛ ɲagamu o ma halala sira min kan ka kɛ o bolo o do bɛ kɛ sababu ye k'o ɲagamu o ma o bɛ sɔrɔ min kɛ yashtabi inda ba'd akhar ma'a al-haram o siraw fana o bɛ ɲagamu dɔw ma haramu yɛrɛ la lidhalika ra'ayna an yakuna hadithuna ma'akum an kasb al-mal لأنه أساس وخطير في حياة المسلم anga ye an bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna komi an ka fɔ kuma daminɛ la n'a fɔra ko nin riba ye o man ɲi min ye ɲuman ye an y'o don a kɔrɔ mɛ n'an ka riba kuma fɔ ten ka wuli ka tagama min ka ɲi an b'o sira don a kɔrɔ riba ye baara tɛ ɲa donc an nana min ye sisan donc ne n'aw an bɛ ka riba kuma mɛn karamɔgɔ da an ka lɔ fɛn dɔ fɛn min n'a cɛ ka jugu donc n'a cɛ ka jugu ten bɛɛ b'o kalama mɛ an bɛ kɔn ka min kɛ sisan an bɛ ɲuman de don a kɔrɔ a y'a lɔn ko nin de ka ɲi an bɛɛ jɔyɔrɔna ko ye nafolo min ye nafolo bɛɛ bɛ hamina nafolo min ɲini na mun sera ɲini ma o hamini b'a ma mun ma se ɲini ma o hamini b'a bɛɛ jɔyɔrɔnin bɛ nafolo la donc nafolo kɛla ko ba le ye komi aw fana bɛɛ b'a kalama ko ba lo mɛ fɔlɔ mɔgɔw kun k'a lɔn ko nafolo ko balo o n'a ko baya olu kun ka jateminɛ caman de kɛ nafolo ta ɲini na a m'olu hakili wuli a b'olu hakili wuli cogo di ka sɔrɔ olu k'a lɔn kuma jumɛn e kan ka wuli ka taa nafolo ɲini yɔrɔ la mɛ ni ka ye sisan bi denmisɛnw an hakili wuli bɛ nafolo ɲini na parce que anw bɛ taga nafolo ɲini wagati min na ka sɔrɔ an yɛrɛ ma se nafolo ɲini ma san 15 san 13 i bɛ lɔgɔ fɛ la i bɛ wari lɔ wa wari i tɛ wari lɔ i kɔni b'a ɲini na ni wari lɔ tɛ kelen fɛn dɔ bɛ yen i b'a ye i b'a minɛ mɛ a lɔn o hakili t'i la limaniya t'i la ala dɔn t'i la min b'i bila o la o kosɔn an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ mun kɛ i bɛ se san 30 ma o bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma k'i ka jamana kɔnɔ ka taa fɛn ɲini san 30 o kɛra sɔrɔ san 30 hakili dafala san 30 i ka ko caman ye san 30 i ka ko caman mɛn san 30 nin kɔnɔ e yɛrɛ i ka gwɛlɛya ko caman minɛ sigida la ye donc san 30 nin kɔnɔ cɛkɔrɔbaw fana k'i don cogo ni bɔ cogo la est ce que ni nin bɔra ka taa jamana kɔnɔ dugu tin balimaya tin b'a la walima tin t'a la e le bɛna jamana kɔnɔ san 30 o bɛ san 2 san 3 tu bɛ na ni nana ka na baara kɛ i bɛ kɔ segin ka taga so i bɛ kɔ segin cogoya min na san 1 san 2 i bɛ segin san 3 i bɛ segin donc o bɛ k'i kɔrɔsi e bɛna sɔrɔ min kɛ nin n'i segin i bɛ kɛ di yala sɔrɔ nin a bɛ ka yɛlɛma don e la k'i la fitinɛ k'i kɛ mɔgɔ ye min yadanin don k'i kɛ mɔgɔ ye min mɔ a kote balimaya la i tɛ maa jate yala a bɛ teli wa walima e bolo fɛn bɛɛ ta lo balimaw bɛɛ ka kan la donc cɛkɔrɔbaw bɛ nin bɛɛ kɔrɔsi n'o ye nin bɛɛ jate minɛ o b'a lɔn karisa nin hali ni nin tola jamana kɔnɔ yan an tin b'a la a bɛ to jamana kɔnɔ a b'an bonya an hinɛ b'a la a n'a bolo foni an ma o bɛ sira di ma sisan k'i bɛ se ka to i sigiyɔrɔ la i ka yɔrɔ filɛ i balima ka surun i la dugu min na i ka kɛ o yɔrɔ la donc cɛkɔrɔba caman o y'a somɔgɔw ye sira d'o ma
ka bɛn wagati mun ma olu ye u y'o jateminɛ ka kɔrɔsili kɛ mais bi anw t'o kɛ la den san 13 i y'o bila mana fiyɛrɛw ni bɔrɔ fiyɛrɛw la donc ale yɛrɛ a t'a yɛrɛ dɔn a t'a lɔn a yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ kun min na o bɛ lamɔ o cogo la ala lɔnni t'a bolo silamɛya yɛrɛ faamuyali t'a bolo o bɛ t'o la n'a tɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn lɔgɔfɛ la olu fana a bɛ o bɛɛ bɛ o cogoya kelen na n'o mɔna o cogo la n'ala ma fara o tigilamɔgɔw kan i b'a ye sira tako bɛ gbɛlɛ o ma dɛ donc o defo bɔla min anw ka an denw janfa an k'an denw janfa anw faw ma janfa k'an na anw faw k'an lamɔ ka ɲa ka sira don an kɔrɔ mais n'a turu nana s'anw ma an faw ye anw kɛ cogo min na an kun kan ka an denw fana kɛ ten mais ele ye den jɛ i yɛrɛ ye janya min don janfa janya don parce que i ma ala ta don a kɔrɔ silamɛya bɛ min kɔ ka a lamɔ a ye se ka nafolo lɔ k'a lɔ nafolo ye ɲumanya min b'a la a ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na a ye se k'o lɔ juguman b'a la juguman bɛ sɔrɔ sira min fɛ a ye se k'o lɔ donc a ye kɛ ale yɛrɛ fana labɛnna hakili la a labɛnna miiriya la a labɛnna tofanga la donc ni a labɛnna n'a ni mɔgɔ min ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛma mun ka kɔrɔ n'a ye mun b'a fa ye mun b'a ba ye a kan k'o minɛ cogo di mun b'a kɔrɔya a kan k'o minɛ cogo di bonya bolo ma mun yɛrɛ fana y'a dɔgɔya a kan ka hinɛ olu la cogo di a kan ka makari o la cogo di o lamɔ si ma kɛ n'i m'o kɛ den na n'i y'a bila ten k'a bila lɔgɔfɛ kɔnɔ i y'a janfa dɛ o ye janfa dɔ le ye balimaw janfa tɛ ko mɔgɔ ka fɛn d'i ma i m'a k'a kɛcogoya la ko la a t'o dɔrɔn ye dɛ i den lamɔ a lamɔ ko ɲuman na i kan ka sira mun ta k'o don a kɔrɔ o kɛbaliya fana ye janfa dɔ ye donc janfa de y'an ka sariya la fɛn o fɛn min na cɛ ka jugu donc n'i ye den lamɔ o janfa kan sisan i b'a dɔn lahara na k'i ti boli i kunna dɛ a bɛna fɔ ala ɲɛna ala ne fa de ye ne nin sira nin don n kɔrɔ a ɲininka mun n'a ye nin bila nin na e bɛ bɛna mun kɛ k'o jaabi olu na o la donc an ka hakili to min na o dɔ ye an bɛ ala dalen o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla إذن وهذا الباب عظيم لأنه يشتمل على محظور شرعي عظم الله عمره ونهي عباده عنه ننظر من n'amena kuma o kan k'o ɲɛfɔ an ɲɛnɛ n'an ka daminɛ riba ko la an ka fɔ fɛn o fɛn min n'a ka gbɛlɛ fɛn min n'a cɛ ka jugu a danger ka bon a bɛ tali kɛ fɛn caman na sariya y'a bonya k'an yamaruya n'a ye a ye nin kɛ tan k'an gbɛn ka bɔ nin ma a kana kɛ nin cogo na ka mɔgɔw fatanti ka bɔ alakira alayhi salatu wassalam a fana nana riba ye sira min ye cɛnni min b'a la alakira fana y'o ɲɛfɔ komi ala y'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na an y'o kumaba dɔw fɔ wala da tɛmɛnen an y'a yira o la k'a fɔ ala subahana y'an gbɛn ka bɔ riba ma a y'a haramuya riba kɛbaga a y'o yamaruya ko y'i labɛn y'i labɛn mun na ni kɛlɛ ye ka yira an na ko fɛn o fɛn min cɛ ka jugu Allah subhanahu wa ta'ala nas'al an yu'afiyana min zalik an bɛ ala dalen na ala y'an bɛɛ lajɛlen latanga k'an fila kɛ k'an kisi ka bɔ baara ma baara min bɛ an lasiw ka taa riba ta baara ma ala ma ne ni aw bɛɛ tanga n'o ma لأن الله سبحانه وتعالى إذا هرب العبد ابتلاه في نفسه ala ko k'a kɛbaga ale bɛ n'o kɛlɛ n'ala de ye mɔgɔ min kɛlɛ a b'i lajarabi i yɛrɛ kun na a b'i lajarabi i yɛrɛ kun na azabahu a b'i jangata fi duniyahu i ka diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ fa ashkahu fi nafsihi a b'i kɛ maa kunnango ye i yɛrɛ kun na ka gbɛlɛ lase ma i ka nafolo la ani i ka denbayaw ani denw i bɛ taa sɔrɔ hakilisigi tɛ kɛ e n'o cɛ bɛn tɛ kɛ kan tɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mun fɛ donc e ka sira min ta sira min n'o man di ala ye ala de ka kɛlɛ cogo a ka ca a b'i ni denw bila ɲɔgɔn na a b'i ni musow bila aw tɛ ɲɔgɔn faamu a b'i ni sigiɲɔgɔn bila a tɛ ɲɔgɔn faamu balimaya b'o cogo la e yɛrɛ kun fana hakilisigi a t'o d'i ma lafiya a t'o di la i kan sutara fana tɛ k'i kan bonya tɛ k'i kan sigida la nin bɛɛ ala ka kɛlɛ ye mɔgɔw b'i ye hali nafolo b'i bolo mɛ tɔɔrɔ min b'i la yɛrɛ kan i b'a dɔn i ya dumuni kɛ o dumuni kɛ o kuma fo i ye fulakisɛ dɔ kunu fulakisɛw kunu o si t'a ɲɛ kuma bɛɛ o kuma ele bɛ jɔyɔrɔ de la hakili sigilen tɛ
i tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ ka ɲa tile fɛ fana hakili sigi tɛ yen donc nin bɛɛ ye ala ka kɛlɛ ye nin bɛɛ b'i ma kɔnɔna bɛɛ n'a ta fana lahara fana kɛlɛ jangate bɛ yen min n'olu cɛ ka jugu n'o bɛ ka k'i kɔnɔ nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ ala k'i kana min kɛ i y'o de kɛ nin bɛ sɔrɔ o de fɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbal an b'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ ko ألا ترون أيها الإخوة إلى ما يجري في العالم هروب أهلية زلزال براكين أعاصير فيضانات قتل مذابح ألا ترون هكذا يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام ما ظهر في قوم الربا والزنا إلى أهلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل أنغرموكو أم نايفلالي ديا كونو فمك ديا كونو كلا لانغولو مبي نورينيا بولا tremblement de terre mun bɛ kɛ la yɔrɔ tasumaw bɛ ka dugukolo minɛ ka foro jɛni ka ji bɛ na ka tiɲɛniw kɛ yɔrɔw la fagaliw bɛ kɛ la kuma aw yɛrɛ b'o yɛla nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ riba min n'an y'o kuma fɔ aw ɲɛna o baara ani jɛnɛya komi alakira y'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ko nin baara ye fɛn ye fɛn ni a tɛ cɛrɛ adamadenw na f'ala y'aw lajarabi ni fɛn min ye o de ka fɔ aw ɲɛna an bɛ ala dali faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbal alamin kɛnɛ law faradna na insanan saraka وهذا الإنسان يعيش في مجتمع لا يطبق فيه حكم قطع يد صارم هذا حكم تخليفي قال تعالى وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم نانني آياني مفكا من فاينة an y'a yira la k'a fɔ tɔɔrɔ mun b'an sɔrɔ la bi n'a ye diɲɛ filɛ an ko ala sɔsɔla ala sɔsɔla mun sɔn baara mun bɛ kɛla an bolo o baaraw tɛ baara ye min kan ka kɛ n'an y'o kɛ n ko jangata bɛ jigin an kan donc n'a fɔra ko jangata bɛ jigin an kan an de bɛ mɔgɔ caman ye la o bɛ riba baaraw la mɛ jangata t'o kan komi dɔw b'a fɔ cogo min parce que o t'a ye la ni jangata n'ale a m'ale yɛrɛ touché ale b'a ye komi ale bɛ baara min na k'o tɛ baara jugu ye an bɛna ɲɛfɔ a ɲɛna misali bolo ma an ka aya min kalan aya nin b'a yira ko ni mɔgɔ ka suɲɛli kɛ i bolo bɛ tigɛ donc ni mɔgɔ ka suɲɛli kɛ i bolo bɛ tigɛ mɔgɔ joli de bɛ n'o bɛ suɲɛli kɛ o bolo tɛ tigɛ la an karamɔgɔ ko yani an bɛ jamana mun kan ni sariya tɛ bɔ yen ni anw ma se k'a limani ala ma ka siran ala ɲɛ ka ala ka sariya bɔ ala yɛrɛ b'a ka sariya le bɔ ala yɛrɛ b'a ka sariya bɔ a b'a bɔ cogoya wɛrɛ la a b'a bɔ cogo wɛrɛ la min k'ale diya an k'o dɔw le fɔ an ɲɛna nin a bɛ tɔɔrɔ dɔ la e kan tɔɔrɔ min n'o yɛrɛ ka jugu ni bolo ta tigɛli ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔw ye rubama ala b'i bolo tigɛ cogo wɛrɛ la min tɛ sariya ko an y'a tigɛ cogo min na ka mɔgɔw de kan ka kɛ yen muru bɛ ta k'i bolo tigɛ mɛ n'a ma tigɛ parce que an bɛ jamana min na sariya tɛ bɔ la yen ala yɛrɛ b'a kabako kɛ k'i le bolo tigɛ o bɛ kɛ ni sira caman ye an karamɔgɔw bɛ na misali dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɛn o le ma o misali ye jumɛn ye a ko lon dɔ la cɛ dɔ a bɛ fɛ ka taa dugutaga dɔ la wa cɛ nin bolo kelen kun tigɛlen don a bolo kelen kun tigɛlen don a nana lɔ mobilitigi ɲɛfɛ ko an bɛ fɛ ka taa dugu min ɲɛfɛ nin bɛ fɛ ka taa o dugu la a y'i kɛ masala na a bɛ bɔla bɔ k'a bɛ taa kaco la walima kaco la san ɲɛfɛ komi a bolo kelen tigɛlen don sofɛricɛ ko bɔn o bɛnna wari la wari min ko fɔ la donc sofɛricɛ na ko fɔ a ka wari di sofɛricɛ ma komi a bolo kelen tigɛlen don a kɛtɔ ka wari di min kɛ a k'a di a ɲuman bolo la donc sofɛricɛ fana ka wari minɛ a fɛ a ɲuman bolo la di y'a fɔ cɛ ɲɛna ko cɛ ye munumunu ka don mobili kɔnɔ k'a ye tɛmɛ kɔfɛ ka don mobili kɔnɔ parce que a kun dɔɔni bɛ ale kɔrɔ donc o ka yani o ka a b'a ta da min na o k'o tɛrɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnna cɛ ka wari ta a gauche la parce que bolotɔ kelen tigɛlen don donc a ka wari di chauffeur cɛ ma chauffeur cɛ fana
comme aka wari d'ale ma ɲuman bolo la parce que cɛ kini bolo tigɛ ninnu ale fana ka ɲuman bolo de bɔ sisan ka wari minɛ cɛ fɛ a ko kɛ min kɛ jaa fɔ cɛ ma ko cɛ ye munumunu kɔfɛ ka don mobili kɔnɔ cɛ fana munumunu cɛ taara mobili kɔfɛ min kɛ sɔn ka to cɛ ye se kɔfɛ a ka mobili ta ka taa ka cɛ to donc tagala ka cɛ to ka cɛ ya wari minɛ a ma cɛ ta jɛ wuli ka taga bon ale tagala o la sisan ale taara se yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ sira ɲini n'ale fɛ ale fana k'a bolo gosi bɔ ale bɛ signalement kɛla k'o tigi ye tɛmɛ ou bien a bɛ sira yir'ale o la mobili wɛrɛ bɔla ale kɔfɛ k'ale to sira yirali la ka na ale ta a bolo ma k'ale bolo tigɛ ka bɔ yen donc yɔrɔ kununin kelen yɔrɔ ale a ma se cɛ jumɛn bɛ taa dugu ma a ma se yen mobili nana mobili wɛrɛ bɔra ale kɔfɛ ale k'i bolo gosi bɔ a bɛ sira yira la dɔ la donc mobili nana ka na ale bolo tigɛ donc a ka tɔɲɔ min kɛ ka cɛ ya wari suɲɛ nin bɛnkanni donc ala k'a bolo tigɛ ala m'a bolo tigɛ sariya tɛ bɔra min kɛ mais ala ka ya sariya bɔ ni ɲɔgɔn camanbaw de bɛ kɛ an kan ka nin bɛ fɔ an ɲɛna y'a dɔn ka fɔ ko dɔw b'an sɔrɔ la donc an b'a lala mɔgɔw kun mɔgɔ tɛ dɛ i yɛrɛ nɔ lo sigida la yen ni ko dɔ kɛla an b'a fɔ ni mɔgɔw ni karisa ni nin man di nin kan dabari na dabari lo kɛli la mais i yɛrɛ k'i yɛrɛ dabari mɔgɔ b'a yɛrɛ dabari o mɔgɔ wɛrɛ b'i dabari cogo min i yɛrɛ b'i yɛrɛ dabari an bɛ ɲɔgɔn dabari an b'an yɛrɛ dabari la ni ala sɔsɔ ye an b'an yɛrɛ dabari la ni baara jugu kɛ ye a b'i dabari ye mun ye k'i bali i tɛ se ka mako ɲɛ i yɛrɛ ma dabari ye mun ye k'i bila i ya ko tɛ ɲɛ i bolo dabari ye mun ye k'i bila fari tɛ fo ni hakili tɛ sigi i ya ko bɛɛ bɛ bloqué a si tɛ ɲɛ dabari l'o ye o mun ne y'o ye ele yɛrɛ ka baara jugu mun kɛ i ka tɔɲɔni ni janfa mun kɛ o nɔ l'o ye o i yɛrɛ la k'i yɛrɛ dabari o ti an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna n'an kan ka hakili t'o la o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fa min ya k'o ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya rabi ala m'o kɛla izan nin ye kuma ɲɛbila ye riba ani ala sɔsɔ baara mun bɛ sɔrɔ olu kɔnɔ olu tɔɔrɔw la an y'o de ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ na o hakili lajigin aya dɔ la o aya u bɛ hakili foni d'an ma an bɛ o ye jumɛn ye an y'i to ala kɔ an y'a dɔn k'a fɔ ala ma ɲinɛ an kɔ an y'a dɔn k'a fɔ ala banna ko bɛɛ latigɛlen don donc i ye girinna cogo o cogo ala banna ya baara la ka sɔrɔ e ma dan fɔlɔ n'i y'o dɔn a bɛ lafiya dɔ d'i ma n'i y'o dɔn a bɛ hakili sigi dɔ d'i ma aya min n'an bɛ na o hakili lajugu la ala ko di وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أكو فن نو de be tagama dugukolo ni kan a fofola ju kan a tagamana a sengelen kan wa a tagamana sen fila kan wa a tagamana sen naani kan wa donc hakili b'a la hakili t'a la nin bɛɛ bɛ daba ni a bɛ don nin bɛɛ kɔnɔ o fɛn fɛn bɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ ala ko k'o balo bɛ ale ala de bolo o balo bɛ sabati cogo min na o ye o balo fana bɛ garder o ye cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen latigɛlen bɛ ale bolo kitabu kɔnɔ kitabu min ni nɔgɔ t'a la k'a bange fili t'a la tɔɔrɔ t'a sɔrɔ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o don donc aya min fɔla nin ye an karamɔgɔw ko an ka silamɛya diinɛ min ni an bɛɛ lajɛlen b'a fɔlɔ ko an ye silamɛ ye o silamɛya ni laɲiniba dɔ b'a la sipasema asas asili lasili o lasili ye jumɛn ye
angara moko o lasili yela alala kala alala kaloko ala anyebila ala abila mena ala amanyina iko ala iyakoshi dogolintama o bara mume ka fɔ ɲɛnɛ silamɛya yɛrɛ lɔni bɛ koba min kan o dɔ y'o ye an bɛ ala dali an b'a ɲini Allah subhanahu fɛ o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛra o lasili jawharuddin an k'o min fɔ ni diinɛ yɛrɛ yɛrɛ a sipasima lasili a mako bɛ fɛn min na dugukolo kan mɔgɔw fɛ o de ye ka lala ka fɔ i ya ko bɛ ala bolo ka lala ko ala ma ɲinɛ i kɔ ka lala ko si t'i sɔrɔ ala ɲinama ka lala i fana tɛ se ka ko si sɔrɔ ni ala nɔ t'a la sababu k'o le lɔ olu kunnajala o kɛla sababu ye ka mɔgɔw fana kunnaja sababu k'o le lɔ dugukolo kan mɔgɔw olu kama olu majigilaw ye sababu k'o le lɔ k'o baara kɛ ala ye kɔrɔta dɔw ma ka bonya dɔw ma ka daraja dɔw ma ko o bila o sigiɲɔgɔnw o bɛ siran o ɲɛ ka sɔrɔ olu le tun bɛ siranna fɔlɔ hakilisigi tun t'o la ala ye olu ka siranya k'o fali k'o kɛ hakilisigi ye ka majadenw ma ka bonya la o kan k'o dɛmɛ o sela ka silamɛya jɛnsɛn o wagati ka taga o sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'o bila hali o sanni kɔfɛ n'i kɔni k'i ye silamɛ ɲuman ye dugu tɛ gbɛ ka ban ka su ko foyi le ni sahaba ɲuman ninnu f'i y'o dɔ tɔgɔ fɔ ka dugawu k'o ye o sɔrɔla mun fɛ olu k'i bolo la silamɛya kisɛ kan ka se k'o le lɔn k'o le baara an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni m'o dɔ ye jawharuddin an ta'taqida anna al-umura kulluha kabiruha wa saghiruha jaliluha wa hakiruha biyadillahi subhanahu wa ta'ala diinɛ yɛrɛ a lasili a mako bɛ fɛn min na adamadenw fɛ e k'a lɔ ka degennaya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo o bonyana sawa o dɔgɔyala sawa o kɛla fɛnba ye wa fɛn misɛnman ye nin bɛɛ lajɛlen k'o lɔn k'o de ye diinɛ yɛrɛ mako bɛ fɛn min na anw fɛ o de ye gbɛlɛya min b'an kan tɔɔrɔ min b'an kan ninnu lɔnni t'an bolo diinɛ mako bɛ fɛn min na an bolo k'a fɔ anw ye la k'a fɔ nin bɛ ta nin ye la o tɛ yen هذا الكلام فقرة يسهل إدراكها kuma min bɛ ka fɔ aw ɲɛna miiriya lo a lamɛn ka nɔgɔ a lamɛn ka nɔgɔ n'a fɔlen ɲɛna a fɔ fana ka nɔgɔ أما حقيقة تعيشها نفس فهذا يحتاج إلى جهد كبير mais k'a fɔ kuma do a fɔ ka nɔgɔ mais ala t'a fɛ k'a fɔ an ye to a fɔli ma ten dɛ ala bɛ fɛ an ye balo n'a ye le an ye balo n'a ye ka balo n'a ye cogo di a y'i ye kɛcogo bɛɛ la o ala dɔn ye lɔ i ko cogo bɛɛ la k'i ya ko bɛ ala de bolo a kana dan fɔli ma a kana dan wagati kunkurun fɔli ma a kana dan wagati kunkurun kɛli ma la i ye balo n'a ye le an karamɔgɔ ko ka balo n'a ye o mako bɛ jija la o mako bɛ cɛsiri la o mako bɛ sɛbɛya la an tudrak bi aklika i k'a dɔn ni hakili wa fikrak ani ka miiriya أن الأمور بيد الله قضية سهلة ولكن أن تعيش هذه الحقيقة فلا ترى مع الله أحدا وترجو الله ولا تعلق العمل على غير الله ولا تخشى إلى الله ولا تخاف من غير الله
ولا تحب غير الله هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد أي أنغرا موكو كما منو أفو أما إسلام يا كما باندا لا شوني تلي من يا كما بانفو لاندا ما أي بالونا يكو أكبر ده أنغرا موكو بولو فينا ngoso ele kana fo ishiye fo ala ikana ijigila koshi kan fo ala ikana saran fo inya fo ala iya ko be ka den ala la o yɛrɛ de ala kelenmandiya ye ala mako b'o la adamaden jɔn i ma tɛna foyi si lɔn min ka fisa ka tɛmɛ o de kan an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye izan o danaya o de b'a to aya min n'an y'o fɔ aw ɲɛna wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha k'a lɔn ko adamaden bɛɛ y'a ko bɛɛ i balo a bɛ ala de bolo an karamɔgɔ ko hazihi al-umur amru al-hayat wal-maut wa amru rizq yani o min bɛ fɔ la nin ye k'a fɔ fɛn fɛn n'olu bɛ nin ɲɛnamaya kɔnɔ k'o balo o bɛ ala de bolo i y'a ko bɛɛ i y'a ɲɛnamaya n'i y'a saya ani harijɛgɛ ni bɛɛ bɛ ala de bolo e ka ɲɛnamaya bɛ ala bolo i ka saya bɛ ala bolo i harijɛgɛ fana bɛ ala bolo wa hal ya'si nasu rabbahu illa min ajli hubbihim lil hayat ni ka ya adamadenw bɛ ala sɔsɔ la ese diɲɛ kani ni t'o bila ala ji ala sɔsɔ la wa khawfuhu min dayqi rizq nanfolositi o le fana b'an bila la an bɛ ala sɔsɔ la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni maaw de izan an karamɔgɔ ko yani ala min ka san dan ala min ka dugu dan ala min k'i ele yɛrɛ dan yala ko masa bɛna se ka kɛɲɛ ka dɛsɛ ka ŋɔmikun kelen lase e ma wa o masa bɛna se ka dɛsɛ ka borokara kelen lase e ma wa san danbaga dugu danbaga ele yɛrɛ danbaga fɛn min b'i kɛrɛfɛ o bɛɛ lajɛlen filɛ masa min k'o dan o bɛna dɛsɛ ka lɔgɔman kelen lase ma malo la walima lɔgɔman kelen ku la walima lɔgɔman kelen to la ala bɛ dɛsɛ k'o lase ma wa khaliqu samawati wal ard ayajaz an yasila ilayka raghifun yasuquhu ilayk ala bɛ dɛsɛ ŋɔmikun kelen burukala kelen k'o lase ma san danbaga donc ni le mala ala la k'a fɔ k'i ya ko b'a bolo i ya harijɛgɛ b'a bolo fiɲɛ b'i ka silamɛya la dɛ fiɲɛ b'i ka limaniya la ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la ka lan ye o dɔ ye san danbaga ele kana a bila i hakili la fiyewu k'o bɛ dɛsɛ ka burukala kelen lase le ma ɲɛsi ma an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbal alamin kɛla al-insan lahu qudratu ala talab rizq an karamɔgɔ ko ala ka adamaden dan ko se a ye se caman bila ka sira caman bila min b'a to adamaden bɛ se ka wuli ka a harijɛgɛ ɲini mais Allah subhanahu wa ta'ala أتى الإنسان قدرات على طلب الرزق ألهم كل إنسان مصلحة على لك عدم الدين بلا كسرة كمان بلا يكان من تقبلوا يني كيله بين سرا ما يكان من كنيل لا يبي لامبيا سرو أنغرا موكو نيبه سنك نيكلا سنك لاي ibado ka fo ebe na fe min dandu kolola ala li bi ben se ma ke baga ye ala ye me ebe sababu ndole ta barambe ke ala bulu o baraw fanga ka bon munani ye sumando du kolola suma yɛrɛ n'a ya suma ya est-ce que be se ka du kolo ci ka bɔ wa a bɛ ci cogo di suma ni mako bɛ mun na mako bɛ tele hakɛya dɔ la
a mako bɛ fundɛni hakɛya dɔ la, a mako bɛ fɔɲɔ hakɛya dɔ la, a mako bɛ ji hakɛya dɔ la, yala lɔnni b'ile bolo ka se ka ninnu bɛɛ jate minɛ wa? Ni ka se ka dugukolo bila a ye fɛnlifɛn ninnu ci ni ka bɔ, o lɔnni bɛ e bolo wa? Nin si t'ele bolo. Nin baara kɛbaga ye Ala de ye. Ala de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛla e ye. Pour que i ka ɲɛnamaya sigi nin bɛ se ka diya i la, pour que i bɛ se ka lafiya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya nin kɔnɔ. Ngo sɔn ale bɛna f'i ɲɛna k'i ye nin kɛ, i kana nin kɛ. I ye se ka la o la ko min fɔla i ɲɛna i y'o kɛ kɛko ɲuman na. Hakili siginin bɛ. Munna i b'a kɛ kɛko ɲuman na hakili siginin bɛ? Ngo sɔn i b'a dɔn k'i ya balo. I ja tɛ wuli, i tɛ hakili tɛ wuli parce que i k'a dɔn i ya balo b'ale bolo. N'a kun ye min kɛ, o kɛ tɛna kɛ sababu ye k'i bali i ka balo la. Donc e n'a taga o baara kɛ hakili sigin don ngo sɔn i k'a dɔn k'i ya balo b'a bolo. Ninnu fɔ kun an ɲɛna ka hakili sigi d'a ma, ka lafiya d'a ma. An bɛ Ala dali o faamuya k'o nɔgɔ ne aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛ la. Izan kullu insanu lahu rizquhu al-muhaddad falyatma'in. An bɛɛ harijɛgɛ bɛ Ala bolo. O le fɔla an ye wa ma min dabatin, o bɛ min fɔ, o bɛ fɛ ka min yira n'an karamɔgɔ b'o fɔla an ɲɛna ko an bɛɛ harijɛgɛ bɛ ale Ala bolo, k'i hakili sigi. An karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna o de ye anna kulla insan lahu rizquhu inda Allah. Bɛɛ harijɛgɛ a latigɛnin bɛ Ala bolo. I ye limaniya o ma, n'i y'o limaniya sɔrɔ ka la o la, o de b'i bila i fari bɛ foni Ala k'i ye min kɛ i b'o kɛ. I ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ, i ka k'i ya baarada la, i ka k'i ya sanni feere kɛ yɔrɔ la, min sira jolile kɔrɔ i b'o kɛ facilement. Munna i la hakili sigin i la bɛ Ala la. An karamɔgɔ ko fa hazihi shajara, ni yiri min ye yiri duma an y'a kɛ mangoro ye, an y'a kɛ lemuruba ye, an y'a kɛ pomme ye. Ni ka mangoro filɛ, i b'a ye mangoro sun kelen den min b'a la ka ca dɛ. Mangoro sun kelen den min b'a la ka ca n'a ɲɛna. Kuma dɔ n'i ka filɛ fana lemuruba sun kelen den min b'a la a ka ca. An karamɔgɔ ko yani lemuruba a sun walima mangoro sun den kelen kelen min b'a la, Ala b'a dɔn mɔgɔ min bɛna min dun nin den nin na, Ala b'a bɛɛ dɔn. Min bɛna dun Ala b'a dɔn. Mɔgɔ tɛna dɔ ta dun min latigɛnin tɛ Ala bolo ko mangoro sun nin den karisa le b'a dun. Nin bɛɛ lɔnni bɛ Ala fɛ. Ala bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn nin ma, n'an karamɔgɔ b'o la ka la, an ye o dɔ ye. Mangoro sun nin den, yala mangoro sun bɛ buwakɛya le? Est ce que a den dunbaga bɛ buwakɛya le wa? Ala b'a dɔn. Mangoro sun nin bɛ buwakɛya le? A dunbaga a bɛ koroko le wa? A b'a bijan le wa? Ala b'a dɔn. Mangoro sun nin den a bɛ buwakɛya le? A bɛ Côte d'Ivoire le kɔnɔ? A dunbaga bɛ Faransi le wa? Ou bien a bɛ Amérique le wa? Ou bien a bɛ Arabu jamana le wa? Ala bɛ nin bɛɛ lɔn, nin bɛɛ latigɛlen bɛ Ala bolo. Ele yɛrɛ bɛ o baaraw e min b'a kɛla e yɛrɛ t'a lɔ, a yiriden bɛna taa dun yɔrɔ min na mɔgɔ min b'a dun i t'o lɔ. Mais Ala ko k'a bɛ nin bɛɛ lɔ. N'Ala ko k'a bɛ nin bɛɛ lɔ, n balimaw, kuma tun bɛ bolila fɛn min kan, o de k'a yira aw la k'a fɔ yani alhamdulillah, an tun bɛ ka min fɔ aw ɲɛna, o de an ye la la k'a fɔ anw harijɛgɛ bɛ Ala de bolo. An tun bɛ misali min fɔla aw ɲɛna ni k'o bila kɛnɛ kan, o de k'a yira aw la k'a fɔ lemurusun kelen, o lemurusun den min b'a la, den min bɛ lemurusun nin na, mɔgɔ min bɛna lemurusun nin den dun, walima mangorosun nin, mɔgɔ min bɛna mangorosun nin den dun, ŋo nin bɛɛ lajɛlen lɔnni bɛ Ala bolo.
mangoro sun a den bɛna dun Buwakɛ le wa, a bɛna dun Côte d'Ivoire ya le wa, a bɛna dun Faransi le wa, a bɛna dun Amérique le wa, ko Ala ye nin bɛɛ lajɛlen lɔn, Ala ye nin bɛɛ lajɛlen fana latigɛ. Anw b'an ka limaniya o ma, an k'an ka sɔn o la. Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛna mangoro sun walima lemuru sun ni e b'a dun cogoya min na a bɛ s'i ma se cogoya min na nin bɛɛ latigɛ nin bɛɛ. Dɔ ta bɛ s'a ma janya ma, dɔ ta bɛ s'a ma ale bɛ taa san, dɔ ta bɛ s'a ma mɔgɔ mɔgɔ b'a d'ale ma kado, dɔ ta bɛ s'a ma ale t'a la lɔnnaya la mɔgɔ bolo o bɛ ale bonya n'a ye, dɔ ta bɛ s'a ma parce que ale ka sira cɛjugu ta n'o de ye sunyali ye ale y'a sunya, dɔ bɛ ale ye mɔgɔw dala la, dɔ yɛrɛ bɛ ale bɛnna mɔgɔw kan ni ka se k'a ta la s'a ma. Donc ninnu bɛɛ lajɛlen nin lɔnni bɛ Ala bolo. Ni an ye nin dɔn adamadenw Ala k'o di an karamɔgɔw b'o lakal'an ye ko an hakilila k'an ka tigɛ, an k'an ka sɔn. Ala bɛ ka min fɔ an ɲɛna an ka sɔn o ma, an k'an ka limaniya o ma. فأية فكرة تبعث على طمأنينة كهذه الفكرة فكرة من بي ميرات من بي نلوني efe no be hakili sigi dima katemenika ni mi be ka foyene ni ne be an hakili latige ni be hakili foni ngoso ibalo ana hayataka wa mautaka wa rizquka biyadillah ele ikanyena maya be ala de bolo ikasaya be ala bolo ire balo fana be ala bolo wa kalimatul haqq la tuqaribu ajalan can fɔ o tɛ saya lase ma o tɛ gbɛrɛ isa dingɛ da la wala takta riskan ka can fɔ fana t'i harijɛgɛ i bali harijɛgɛ la fakun ma Allah wala tubali kɛ ni ala ye hakili bɔ ko bɛɛ kan kana siran wala taksha fi Allahi lawmata laa'im ma dumta ma Allah ne de bɛ ni ala ye i kana siran foyi ɲɛ i ya ko to ala bolo an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ma siranya ni hakili wili ne o bɛ sɔrɔ sitana ni fɛ innama dhalikum shaytan yukhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ni ma nin kɛ ten i tɛ nafolo sɔrɔ e ko i b'a woloma dɔ la ta bɔ la ta nin ye sitana kumakan ye a b'a ka dɛmɛbagaw a b'olu dɛmɛ ka mɔgɔ ɲumanw k'olu siran k'olu hakili wili ele kana siran ɲɛsin ma siran ala kelen pe de ɲɛ i ye la ala la k'a fɔ i ya ko bɛ ala de bolo. An bɛ ala dali an b'a ɲini Alahu subahana fɛ an bɛ k'aw hakili lajigin o kumaba minnu faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'olu kɛla. An karamɔgɔw bɛ min fɔla an ɲɛna k'a fɔ adamaden i ya ko bɛ ala de bolo i b'o lɔ cogo min kumana min la yɛrɛ bɛna na nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ ka sɔrɔ i ma na yan i kun tɛ yan i kofɔni tɛ i ma lɔni tɛ ala de nana n'i ye yan i kɔsegi ka miiri yɛrɛ sɔrɔ cogo la i ba ni fa y'i sɔrɔ cogo min na e kun tɛ i tɔgɔ kun t'i la ala de hinɛn'i la yasar laka al-khuruj ila hadhihi al-hayat min batin umik ala le ka nɔgɔya k'i ye k'i lana ka bɔ nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ k'i bɔ i ba kɔnɔ ala le nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye lama kunta saghiran tiflan yurda min sada ummi tiflu la yafqa shay'an la ya'lamu shay'an ele nana ya ni ɲɛnamaya nin kɔnɔ ala de ka sira nɔgɔya i sera ka bɔ i ba kɔnɔ ka na i nana fana ala de k'i bɛn i se ma ka faamuya d'i ma i bɛ se k'i ba sinji minɛ ni k'o min ni k'i balo la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o sinji la adamaden mako bɛ balo sugu hakɛya la min na n'a farisogo bɛ nɛɛma n'o ye ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ e ba sinji kɔnɔ ni ka yɛrɛ lamɔ n'o ye ka sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn masa min ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ e kan ka sɔn o masa le bolo e kan ka limaniya o masa le ye i kan k'i ya ko bɛɛ lajɛlen to o masa le bolo an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye kumana min ele nana ele ɲinana ala kɔ i nani ɲɛnamaya nin kɔnɔ i ɲinana ka fɔ i tɛmɛna tɛmɛyɔrɔ dɔ fɛ i sigila sigiyɔrɔ dɔ la i ye wagati dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la ala le kun dɔnni bɛ n'i le yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na
angara mogo be min fola yene ka beni mawdoy idan mogo shite nyana mayani kono fuy ba do ele temno utme yorola وزماء العالم كانوا أطفالا وحينما كانوا أطفالا لا أحد يعبى بهم وزماء العالم كلهم كانوا أطفالا فحينما كانوا أطفالا كانوا بحاجة ماسة إلى ثدي أمهم أنغرا مغبي من فن إيكا مغبا فن في يديان كنو أو نو يا مغبا يهوت من الدم سيالا ده أو إيكا مغبا فن في ينمين كنو أو نو يا مغبا يبه وكما كوبي وباسنجيلا angara mo be min fola yene ka beni mawdoy o ma ko fana be dumuni na ko dumunu ke nungo o nu ere la hina noye jone lola noye Allah subhanahu lola ni bela jeni angara mo be min fola yene ukuma bawdo le ambe ala dali ama yene Allah subhanahu famya ko yuma ko no anin aw ma ya rabbi ala mujala ni fobu aw yene ka hakilla jigi aw kume min na ka koro aw kume la ala mina koro ka hakilla jigula ka lo Allah subhanahu le ye hinana awla ka awla na ni nyana mayin kono an limani o masama an ga lo masa aman danta ni danchugo ni na faya do ka fo ayan dam ni danchugo ni na ka be ko do le ma jalana nasma wa nubsiru ayanda ambe menike ambe yelike amoke gbanzande akokele li yaptaliana abisika an la jarabi li if'al aw la taf'al abi an la jarabi ninketa yikana ninketa ataka Allahu sam'a bi imkanika an tasma' al haqq ala ituru men turu dima mose beseka meniken be chameno ye ka yinyedi me be chanyo no ye kala kun ni la jarabili fone ala yo kan abe flali ke kerefe ka ala ka nema ni kabako mun kere ise ko lo nyebo lo tulubu kumo me daire be se ko baro ke kumo fo bolo bi deme ni go bolo baro ke semi black yelama ka to rola beke kun kana se ka nyina ala ko se ki hakili ji alala ala yo fe nunda ma pour ka hakili ye kale alala ambe ala dali amba yin Allah subhanahu fe ambe ka o hakilla jigo kuma ba muna o famya ko nyuma ka barake ka boma ya rabb alamun wala nin aw bela jeni idan islamaya de ni anga islamaya abe min fola yana o de ni anga hakili tununa ambe fe ka o hakilla jigi ni kuma ba muna nala sonama wakati natau ama ko be muna meno lula sauma ka wakati natau ko no neni aw ma ya rabbi alamu kala fitini min fola o famia no bara ko no ama ya rabbi alamu kala anga la yini ye la yini ye muye an se ka lo anga gwere ala la chuwa mina parce que an nana ya de ko son ka se ka gwere ala la ka ala do nambola ya mitayro mina antayro benya nan tagala ifana ambe taga ni hakili sige ambe taga ni bunya ambe taga ni mafaye donc lu sera utise ka ke fanyo hakila jigu nunela angolo fo wala dadamne ngo demson o preseni bebe demson o hakili wulini be demson o retado kanga mike muna nanvolo nyine beka bela sola be beko nanvolo kaso nanvolo fe ala bana klana ita emi o fola o sebela kasura e manani nyana mayani kono hakili wuli ku jatike ku masami ni barake iye laula ye sonuma na ilala la ka sonuma ba ibe lanvie ka nyana maya kono anya fo sigida chamana limane ere muye limane korodi ko lanvia niga limana soro ibe lanvia o bara ko no ama ya rabbala mukela amena bitalla loya nalaka wakati wura do ansu kono ya bla ro mena mer tay wakati wura do ansu kono ya rabbala mukela hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.